Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohingya Lab Development High School. Dear viewers, ara iga dia iga bishundor iga geometric parato the Pythagoras theorem hai theorem. So basi triangular babuti right triangular babuti dom and three ho dia. Dom and three ngota iga dia. So gun ki Pythagoras theorem. তো পাইথাগোরাস থিওরেম মানে পাইথাগোরাস হলো মানুষ কিন্তু গণনি আমার নিরাই দেই তো নিয়ম নিরাই এটার নাম দিয়ে কি পাইথাগোরাস থিওরেম নাম দিয়ে পাইথাগোরাস থিওরেম না পাইথাগোরাস থিওরেম না করে দিলে ডম এন্টারিং হলো পাইথাগোরাস থিওরেম না করে তেরি এঙ্গেল তেরি আমার বডি তে আছে ডম এন্টারিং মানে যদি হারা গেলে ডম তেরি আমার তিন এঙ্গেল থাকে এঙ্গেল তো এঙ্গেল যদি 90 ডিগ্রি দিলে তিন এঙ্গেল তো অনেক এঙ্গেল যদি খেয়ে দিলে 90 ডিগ্রি মানে লসু রাখো সরি দিবে ইসে কোন ট্রায়াঙ্গেল এমন ফর एग्जांपल এবার 90 ডিগ্রি ইয়া ট্রায়াঙ্গেল এমন এবার 90 ডিগ্রি এটা বলি এইবার উজু যেন অপোজিট যদি হারা আছে এনটা হাইপোটেনিয়াস ডম মেন কেন হবে হাইপোটেনিয়াস কেন হাইপোটেনিয়াস তো হারা ইয়ার কিনা গেলে ডম 90 ডিগ্রি উজু ছেড়ে চলে হারা ইয়ার কিনা বিসি ইয়ার কি হয় ডাকে দেয়া হাইপোটেনিয়াস ডাকে দিয়ে না তারপর নিচে তো দিয়ে রাখা হয়ে হারা ইয়ালে বেস আকে উল্টা ওতকন কি আছে বেস আকে উল্টো ওয়া কাছে আছে এলটিটিউড বলে এলটিটিউড আর দিনে বেস ইয়ানে বেস হবে এলটিটিউড হবে এলটিটিউড বেস হবে আর ট্রিগোনোমেট্রি এরা আবার যেটা তো অপোজিট সাইডে ভিন্ন ইন দা মিডল স্কয়ার বানবে আলাদা স্কয়ার বানবে এরিয়া তাহলে এই লজি তাহলে এরা ডম এবার রাইট অ্যাঙ্গেল বডি গিরা এবার উজু হারায় না কি হয় হাইপোটেনিয়াস তো ক্যাঙ্গুরু হারবাই বাঙ্গের ফর এক্সাম্পল আর এবার দেখুন একটা হারান তো পাওয়ার মানে ইয়ান দ্বারা ফোন দিয়ে yan teri ngi ba konta hara yan phone ngi diria ac phone ngi diri mara ac equal to hota 4 cm da ne 3 cm 4 cm ne abar ab yan ri hotole ab equal to hotole 30 cm le kirala ada yan to abara to hypotenuse to diri tale bc equal to question mark बीसे ला दिया ए दो मेंटेनी गोर अन्ना लागिले दो मेंटेनी गोर राइट ट्रायंगुलर साइड केना लागिले द साइड टेन हाइपोटेनियस लाग दिया लागिले ये अंदर हाइपोटेनियस लागिले हाइपोटेनियस और स्क्वायर दिबे ngरिया हाइपोटेनियस जान नाम की नाम হবে bc স্কয়ার ইকুয়াল টু ইয়ানোর স্কয়ার দেবরি ইয়ানোর স্কয়ার দি अब बाकी यार दिया ना दिने स्क्वायर दिए पंग देवरी इकुलो दिया AC स्क्वायर प्लस तब एगुला के क्या था AB स्क्वायर और यहाँ ना तो AB स्क्वायर ना दिले भरी भी तो डोम में क्या अन्ना स्क्वायर दी से अन्ना और स्क्वायर दी पंग ले दिला तो BC ला डोम में क्या ना ले अन्ना स्क्वायर दी बाकी दिने स्क्वायर दी की दिमाग तो पंग दी दिया तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC दाम होता है AC स्क्वायर ले AC ले होता है तुम 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर दिले तो ए बी ले होता है तुम प्लस ए बी ले होता 3 तो स्क्वायर से स्क्वायर कर दिए तो लादारा तो क्या है बी सी रे तो 4 स्क्वायर हो दिया होता ले सेक्रा तेरे स्क्वायर हो दिया तुम को तो ले लादारा तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 लाइन ले पंगे 25 ना लामा था कि बेसी ना BC equal to स्क्वायर ये क्या स्क्वायर BC स्क्वायर दिले थे दिए ना तो ये 5 स्क्वायर नेसेंगा 25 for दिया 5 स्क्वायर ngaanga nesenga le kilometer 25 for दिया दाम किलोमीटर ना 5 स्क्वायर ले भरी ना तो ले और 2 टू के ये हाड़ी 2 जो BC equal to 5 centimeter तो यहाँ 4 ले यहाँ 3 ले आरा यहाँ ना होता है दिया 5 centimeter है ये इल्ल और पाइथागोरस थ्योरम है सारा बड़ी वो और सुधे अब यहाँ ना लगी लिया ये दूर तो फॉर्मूला है इबको फॉर्मूला है फॉर्मूला है स्टाम ले लिया पाइथागोरस थ्योरम हरा फॉर्मूला है स्टाम ले
তাহলে আসলে তো এসি লাগে ইয়ানা লাগে মানে এসি লাগ দিয়া তো বিএসি দাম দিয়ে তার এদিন ওর দাম দিয়ে দিব কিন্তু এসির দাম নেওয়া দিয়ে বসে ইয়ানা লাগে আবার এই বিয়ে রাখি দিই ইন্দিন দাম নিয়ে ইয়ানা স্কোয়ার মগলা কিন্তু এই বিদ্যান মনে করি তো দিন বুঝেছিল আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু